Thank you very much, Mary, and greetings and welcome to all the journalists and colleagues who are joining this press conference. Bonjour et bienvenue. Terima kasih banyak, salam dan puji syukur saya haturkan, dan selamat datang kepada seluruh jurnalis dan mahasiswa yang mengikuti press pada hari ini. Halo dan selamat datang. Bienvenue à tous nos collègues journalistes. So I'm very pleased to be joined today by Her Excellency Dr. Hala Zaid, the Minister of Health and Population of Egypt, which was the first country in Africa to detect a case of COVID-19. Saya tidak mobilisasi jurnalis, jadi saya sangat senang untuk hadir dan mengikuti pada acara hari ini. Yang terhormat Dr. Hala Zaid, Menteri Kesehatan dan Populasi Mesir, yang mana negara yang pertama kali di Afrika yang terdeteksi permasalahan COVID. And Her Excellency Dr. Zaid will share the reflections on Egypt's response to this virus over the past year. A warm welcome to you, Your Excellency. Thank you for having joined us. Dan yang terhormat Dr. Zaid akan menjelaskan referensi pada respon Mesir terhadap virus ini pada tahun lalu. Salam hangat dan terima kasih kepada para yang terhormat. And I'm also very pleased to be joined by Professor Peter Piot, the Director of the London School of Hygiene and Tropical Medicine and a veteran of the fight against viruses, who will share those experiences and speak about his experience as a COVID-19 survivor and about how Africa's experience of this pandemic compares to other regions. Dan saya haturkan salam hangat kepada Profesor Pierre Piot, Direktur dari Sekolah London Hygiene and Tropical Medicine. Dia seorang veteran yang berjuang melawan virus, yang akan berbagi pengalaman dan berbicara secara berpengalaman sebagai orang yang selamat dari virus COVID dan tentang bagaimana dan akan menceritakan bagaimana Afrika melawan pandemi ini dibandingkan di daerah lain. Peter happens to have been my boss in the past as well. So a warm welcome to you, Professor Piot. So February 14th marks 1 year since the first COVID-19 case was confirmed in Africa. So today we're going to look back over a year of achievements, challenges, and learning as Africa has responded to the pandemic. In the first year, Peter adalah bos saya pada tahun lalu, jadi salam hangat kepada Anda, Profesor Pierre. Pada awal 14 Februari permasalahan pertama pada tanggal tersebut adalah tanda 1 tahun dari virus COVID-19 yang telah terkonfirmasi di Afrika. Jadi pada hari ini kita akan melihat kembali tahun yang menantang dan belajar sebagai Afrika yang telah merespon terhadap pandemi ini. In the first year of this pandemic in Africa, more than 3.7 million cases have been reported. And in the coming week, the continent is projected to pass a devastating marker of 100,000 lives sadly lost to this virus. The African continent accounts for only 3.5% of global cases and 4% of global deaths. Pada tahun pertama pandemi di Afrika, lebih dari 3,7 juta sudah dikasuskan, dan pada minggu selanjutnya benua ini tercatat melewati ratusan
nyawa yang hilang karena virus COVID tersebut. Benua Afrika hanya terhitung 3,5% dari permasalahan global dan 4% dari permasalahan kematian global. African countries have risen to the challenge of COVID-19, but at huge cost to national economies, to the livelihoods of families, and to the development of the continent. In sub-Saharan Africa last year, the GDP fell by 2.6%, and the IMF predicts that Africa will be the slowest growing large region in 2021. Permasalahan COVID pada Afrika naik secara cepat, tetapi membayar juga secara besar pada bidang ekonomi nasional, mata pencarian keluarga, dan kepada benua. Pada sub-Saharan Afrika, tahun kemarin GDP turun sebesar 2,6 dan IMF terprediksi pada negara Afrika adalah negara yang lambat berkembang pada tahun 2021. So the socio-economic impacts of this pandemic will have ongoing repercussions for several years in African countries. During the past year, Africa has experienced 2 waves of COVID-19. Jadi, mengakibatkan dampaknya sosioekonomi pada pandemik untuk beberapa tahun di beberapa kota Afrika. Semasa tahun terakhir Afrika melewati 2 ombak fase COVID. The first was contained relatively effectively with rapidly scaled up public health capacities, social measures like border closures and stay-at-home orders at huge cost, we've already said, but also innovative partnerships, including with the private sector, and the fortitude and perseverance of African communities. Semasa tahun terakhir Afrika melewati 2 fase COVID. Yang pertama tentang relatif afeksi dengan cepat meningkatnya kapasitas kesehatan masyarakat sosial seperti penutupan atau perbatasan dan perintah tinggal di rumah atau stay at home dengan biaya yang sangat besar seperti yang sudah saya katakan di awal. Namun, kemitraan berinovasi seperti sektor swasta melakukan sikap prevensi untuk masyarakat Afrika. To overcome shortages of essential supplies, WHO and partners created, as an example of some of the response activities, the UN Supply Portal, which has shipped more than 3,400 oxygen concentrators, 70 million items of personal protective equipment, and 12 million laboratory tests to African countries. Seperti pasokan penting, WHO dan para mitra mengirim beberapa respon seperti portal pasokan PBB yang telah mengirimkan 3.400 konsentrator oksigen, 70 juta alat pelindung diri, dan 12 juta laboratorium tes ke negara-negara Afrika. Now the second wave, which appears to have peaked in January, has been far more lethal than the first. Deaths from COVID-19 have increased by 40% in the last 28 days compared to the previous 28 days. Dan ombak yang kedua muncul pada bulan Januari dan lebih parah daripada ombak yang pertama. Kematian naik dengan cepat disebabkan oleh COVID-19. Telah naik sebesar 40% pada hari ke-28 akhir dan digabungkan dengan 28 hari berikutnya.
The increasing deaths from COVID-19 are a tragic warning that health workers and health systems in many countries are dangerously overstretched. The one-year milestone comes as the continent faces the spread of new strains of virus. Variant B1351 first detected in South Africa. Naiknya COVID-19 memberikan peringatan yang tragik bagi beberapa perawat di Afrika dan yang sangat benar-benar menyeramkan selama setahun lamanya dan menimbulkan varian virus baru yaitu B1351. Has been detected now in 8 African countries, while variant B117, identified in the UK, the United Kingdom, has been detected in 6 countries on the continent. Yang terdeteksi di Afrika Selatan dan sekarang terdeteksi di 8 negara Afrika. Dan varian baru B117 yang terdeteksi di UK atau United Kingdom terdeteksi atau tersebar di 6 negara Afrika. This week, South Africa announced initially that they would pause the rollout of the Oxford AstraZeneca vaccine because a study indicating that the vaccine is less effective in preventing mild and moderate infection with the new variant that is dominant in the country. Minggu ini, Afrika menyatakan bahwa mereka memberhentikan persediaan Oxford AstraZeneca vaksin karena vaksin tersebut kurang efektif dalam menangani infeksi pada variasi virus baru yang lebih mendominasi di dalam negara Afrika. The government also announced that they will now use this vaccine, but very much under trial conditions among older healthcare workers so that we can have better data on the impact of this vaccine on more severe forms of the disease. Pemerintah juga mengatakan mereka tidak akan menggunakan vaksin tersebut kepada perawat yang berumur tua dan kita juga mendapatkan data yang lebih baik dari dampak vaksin tersebut. Yesterday, the WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, also known as the SAGE, recommended that countries use the AstraZeneca vaccine for priority groups even if variants are present in a country while further research is conducted. Kemarin, kelompok ahli imunisasi strategis WHO yang dikenal sebagai SAGE yang direkomendasikan oleh negara-negara untuk menggunakan vaksin AstraZeneca untuk kelompok-kelompok prioritas bahkan jika varian tersebut di suatu negara sedang dilakukan penelitian lanjut. These preliminary findings highlight the urgent need for a coordinated approach for surveillance and evaluation of variants and their potential impact on vaccine effectiveness. WHO will continue to monitor the situation and provide updates as new data becomes available. We'll also be briefing countries and supporting their analysis of the situation for decisions about vaccine use. While a vaccine that protects against all forms of COVID-19 illness is our biggest hope, preventing severe cases and hospitalizations which overwhelm hospitals and health systems is crucial. If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then we can save many lives. Temuan awal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk pendekatan terkoordinasi untuk pengawasan dan evaluasi varian dan potensi dampak terhadap efektivitas vaksin tersebut. WHO akan terus memantau situasi dan memberikan pembaruan saat data baru tersedia. Kami juga akan memberi pengarahan kepada negara-negara dan pendukung analisis mereka tentang situasi untuk keputusan penggunaan vaksin tersebut. Sementara vaksin yang melindungi dari segala bentuk penyakit COVID-19
adalah harapan terbesar kami. Mencegah kasus parah dan rawat inap yang membanjiri rumah sakit sangat penting. Jika sebagian besar kasus tetap ringan dan sedang tidak memerlukan perawatan kritis, maka kita dapat menyelamatkan banyak nyawa. So my message is to people, go out and get vaccinated when a vaccine becomes available in your country. Ensuring equitable access to COVID-19 vaccines and sustaining the public health measures are the critical priorities to overcome this crisis. In closing, I'd like to mention that the Democratic Republic of the Congo reported a new outbreak of Ebola virus disease in Butembo in the North Kivu province. So far, 2 people have been confirmed with the disease, and both have unfortunately died, and 200 contacts are being traced. We, of course, will work with the government to overcome this outbreak as we have done in the past together with our partners. So I'd like to thank you once again for joining us, and I look forward very much to our discussion. Thank you. Jadi pesan saya adalah pergilah dan dapatkan vaksin. Ketika vaksin telah tersedia di negara Anda, memastikan akses yang adil ke vaksin COVID-19 dan mempertahankan langkah-langkah kesehatan masyarakat adalah prioritas yang sangat penting untuk mengatasi krisis ini. Sebagai penutup, saya juga ingin menyebutkan bahwa Republik Demokratik Kongo melaporkan wabah baru Ebola di Butembo, Kivu Utara. Sejauh ini, 2 orang telah dikonfirmasi mengidap penyakit tersebut. Sayangnya, keduanya telah meninggal dan 200 orang lain telah sedang dilacak. Terima kasih sekali telah bergabung dengan kami dan saya sangat menantikan diskusi ini.